प्रेजेंट टेंस में 4 टेंसेज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने अक्सर इस किस्म के सेंटेंसेस देखे होंगे जिसमें पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी सेंटेंस का बाकी पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव वन द मैच, वो मैच जीत चुके हैं। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। इस किस्म के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सीक्वेंस को फॉलो करता है। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। तो इसके लिए आप ये पॉइंट्स याद रखिए। डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंप्लीटेड एंड कनेक्शन टू द प्रेजेंट, यानी तमाम वो एक्शंस जो कि पास्ट में शुरू हो चुके थे, अब तक वो कंप्लीट हो चुके हैं, मगर कंप्लीट होने के साथ साथ उन एक्शंस का ताल्लुक़ प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माने के साथ भी है। तो इन तमाम एक्शंस को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने के लिए कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स में शामिल है यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, यूज़ ऑफ वर्ब, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड ट्रांसलेशन। अब हम वन बाय वन ये तमाम रूल्स डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 है यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है आई एंड वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है ही, शी, इट एंड दे। रूल नंबर 2 है यूज़ ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करेंगे द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल। रूल नंबर 3 है यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम 2 किस्म के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे यानी हैज़ एंड हैव। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हुए आपने याद रखना है कि तमाम सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस में ही, शी, इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तमाम प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस में आई, वी, यू एंड दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 4 है ट्रांसलेशन या आइडेंटिफिकेशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के किसी भी सेंटेंस को अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इस किस्म के सेंटेंसेस के आखिर में ये अल्फाज आते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो और चुका हूँ। इस किस्म के अल्फाज इस टेंस की एक आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरह उर्दू का कोई भी सेंटेंस जिसके आखिर में इस किस्म के अल्फाज होते हैं तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तमाम रूल्स अप्लाई करने होंगे, यानी आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। नाउन या कोई भी प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज़, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उर्दू में ट्रांसलेशन करते हुए इन सेंटेंसेस के आखिर में इस किस्म के अल्फाज आते हैं। अब हम इन तमाम प्रोनाउंस को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी सेंटेंस बनाते हुए हमने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन, उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का इस्तेमाल, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट।
He has written a letter. اس سینٹینس میں یہ پروناؤن استعمال ہوا، یہ ہیلپنگ ورب ہے، یہ تھرڈ فارم آف دا ورب یعنی ریٹن، اور یہ آبجیکٹ ہے اے لیٹر۔ وہ خط لکھ چکا ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے کسی بھی انگلش سینٹینس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آخر میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ اگلا سینٹینس ہے شی ہیز گون ٹو اسکول۔ اس سینٹینس میں ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے سیکوینس کو فالو کرتے ہوئے پروناؤن شی کا یوز کیا۔ وہ اسکول جا چکی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے کسی بھی سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اس کے آخر میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں یعنی چکی ہے، اور یہ اس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ اس سینٹینس میں سنگولر ناؤن کا یوز کیا گیا ہے۔ احمد ہیز رن، احمد دوڑ چکا ہے۔ نیکسٹ سینٹینس ہے آئی ہیو ایٹن ایپلز، میں سیب کھا چکا ہوں۔ اس سینٹینس میں ہیلپنگ ورب ہیو کا یوز کیا گیا ہے، جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ پروناؤن آئی، وی، یو، دے اور پلورل ناؤنس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ہیو کا یوز کیا جاتا ہے۔ The next sentence is we have completed work. ہم کام مکمل کر چکے ہیں۔ اگلا سینٹینس ہے you have played cricket. تم کرکٹ کھیل چکے ہو۔ اس سینٹینس میں ہم پروناؤن they کا استعمال کرتے ہیں۔ They have finished work. وہ کام ختم کر چکے ہیں۔ اس سینٹینس میں ہم پلورل ناؤن کا یوز کرتے ہیں اور سیکوینس کے مطابق ہیلپنگ ورب ہیو، تھرڈ فارم آف دا ورب اینڈ آبجیکٹ۔ دا بوائز ہیو پلیڈ فٹ بال۔ اس سینٹینس میں پلورل ناؤن ہے دا بوائز اور سیکوینس کے مطابق ہیلپنگ ورب ہیو، تھرڈ فارم آف دا ورب اینڈ آبجیکٹ۔ لڑکے فٹ بال کھیل چکے ہیں، اور ٹرانسلیشن کرتے ہوئے رولز کے مطابق اس سینٹینس کے آخر میں لفظ آئے گا چکے ہیں، جو کہ اس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ پازیٹیو سینٹینسز ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں نیگیٹیو سینٹینسز بنانے کی طرف۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں نیگیٹیو سینٹینسز بنانے کے لیے طریقہ اور سیکوینس وہی ہے، یعنی کوئی بھی ناؤن یا پروناؤن اس کے مطابق ہیلپنگ ورب ہیز یا ہیو لگانا ہے، اور ہیلپنگ ورب کے بعد نٹ کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد تھرڈ فارم آف دا ورب اینڈ آبجیکٹ۔ ناؤ لک ایٹ دس سینٹینس، دا بوائز ہیو ناٹ پلیڈ فٹ بال۔ لڑکے فٹ بال نہیں کھیل چکے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں انٹروگیٹیو سینٹینسز بنانا چاہتے ہیں تو ہیلپنگ ورب ہیز اینڈ ہیو کو آپ نے سینٹینس کے بالکل شروع میں لگانا ہے، باقی سیکوینس وہی ہے، اور سینٹینس کے آخر میں کوسچن مارک کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ ناؤ لک ایٹ دس سینٹینس، ہیز ہی گون ٹو پشاور؟ کیا وہ پشاور جا چکا ہے؟ اس سینٹینس میں ہم نے ہیلپنگ ورب ہیز کو سینٹینس کے بالکل شروع میں لگایا ہے، اور اسی طرح سینٹینس کے لاسٹ میں ہم نے کوسچن مارک کا اضافہ کیا ہے۔